امثال کی کتاب ہے جی، اس کا 6واں باب، سب نوٹ کر لیں، لکھ لیں، 6واں باب، اور یہ 5واں 6واں اور 7واں باب سارا ان عورتوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے جو ایسے کام کرتی ہیں. لکھا ہے یعنی بیگانہ عورت کی زبان کی چپلوسی سے تو اپنے دل میں اس کے حسن پر عاشق نہ ہو اور وہ تجھ کو اپنی پلکوں سے شکار نہ کرے، کیونکہ شنال کے سبب سے آدمی ٹکڑوں کا محتاج ہو جاتا ہے. شنال کے سبب سے آدمی ٹکڑوں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور زانیہ قیمتی جانوں کا کیا کرتی ہے؟ اور زانیہ قیمتی جانوں کا شکار کرتی ہے. وہ خدا کے کاموں میں خلل ڈالتی ہے، وہ خدا کے کاموں کو روکتی ہے. زانیہ قیمتی جانوں کا کیا کرتی ہے جی؟ شکار کرتی ہے. تو اس لیے یہ ہم نے پڑھا ہے. اس کے اور بھی بہت سے ریفرنس ہیں. میں نے کہا کہ 5واں 6واں اور 7واں باب سارا انہی عورتوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے. پڑھ لیجئے، گھر پہ ان کو پڑھا کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دنیا میں جب آپ وہ واقعہ دیکھیں تو بولو ایسی عورتیں، واقعی بائبل نے پہلے سے بتا دیا ایسی عورتیں بھی ہیں، ایسی مائیں بھی ہیں. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان سے بچنا ہے. اس کے بعد مکاشفہ کی کتاب اگر پڑھ لیں، مکاشفہ 17 باب ہے سب نکال، مکاشفہ 17 باب لکھا، اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا کہ ادھر آ، میں تجھے بڑی کشتی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی، اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی میں سے متوالا ہو گئے تھے. بس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا. روح میں کہاں لے گیا جی؟ اور پھر اس نے یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں مجھے دکھائیں ان عورتوں کے بارے میں جو کسبی کہلاتی ہے، جو قیمتی جانوں کا کیا کرتی ہے؟ شکار کرتی ہے، جو خدا کے کام کو روکتی ہے، ڈسٹرب کرتی ہے. کہہ رہا مجھے خدا نے وہ ساری باتیں دکھائیں. تو یہ تو ہو گیا جی ان عورتوں کے بارے میں. پرانے عہد ناموں میں نے آپ کو ریفرنس دے دیے، ان میں سے پڑھ لیں. نئے عہد نامے کا میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا. متی 16 باب اور اس کی 3 آیت اگر پڑھیں گے تو وہاں یوحنا ازدباغی کا جو قتل ہوا اس کا واقعہ آپ کو ملتا ہے. تو یہ ان ماؤں کا جو خدا سے دور ہیں اور جو خدا پر ایمان نہیں رکھتی اور جو خدا کے کلام کے اوپر نہیں چلتی ہیں. اب ہم دیکھیں گے خدا سے ڈرنے والی عورت، خدا سے ڈرنے والی ماں، صحیح بچوں کی تربیت کرنے والی ماں، خدا کے پاس لانے والی ماں، خدا کی جس کو سمجھ آ گئی وہ ماں کیسے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، کیسے انہیں خدا کے پاس لے کر آتی ہے. نیک عورت، اسے نیک عورت بھی کہا گیا. کیا کہا جی؟ اس کے لیے نکالے میرے ساتھ انسال 31 باب، 31 باب سال کی کتاب نکالے میرے ساتھ، اس کا 31واں باب. حسن دھوکہ اور جمال بے شباب ہے، بے سبب بے سباب ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے سودہ ہوگی. اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش کرو. آمین. لکھا ہے وہ عورت جو اپنے گھر کی فکر کرتی ہے. آگے پڑھے نا اوپر سے اس کو لکھا ہے وہ صبح سویرے اٹھ بیٹھتی ہے. کی کہتی ہے جی؟ صبح سویرے اٹھتی ہے. تو یہ کیا کرتی ہے؟ صبح سویرے اٹھ پڑتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اپنی فیملی کا فکر کرتی ہے، اپنے بچوں کا فکر کرتی ہے، نگاہ کرتی ہے کہ میرے بچے کدھر ہیں، کیسے ہیں، اور اپنا سارا کچھ اپنے بچوں کو خدا کے سپرد کرتی ہے اور شروعات خدا کے نام سے کرتی ہے. آمین آمین. ایسی مائیں قابل فخر ہیں، اور جن کا بیٹا یا بیٹی قابل ہو، خدا سے ڈرنے والے ہوں، خدا کے ساتھ چلنے والے ہوں، وہ ماں فخر کرتی ہے پتہ کہ میں نے یسوع کے لیے کچھ کر دیا ہے، میں نے خدا کے لیے کچھ کیا ہے، میرا بچہ نیک ہے، پاک ہے، خدا کے ساتھ چلتا ہے، خدا سے ڈرتا ہے. ماں مریم کو دیکھے نا،
فرشتہ نے جب اسے پیغام دیا وہ کہتی میں تو کسی مرد کو نہیں جانتا لیکن کہا تم پر کیا ہوا ہے فضل ہوا تم پر کیا ہوا ہے تو عورتوں میں کیا ہے آج سے لے کے سارے زمانے کے لوگ تجھے کیا کہیں گے مبارک کہیں گے عورت ہے نا یہ نیک عورت ہے نا پاک ہے کہتی میں کسی مرد کو نہیں جانتی اتنی پاک ہوں لیکن اس نے کہا اسی لیے تو تیرا چناؤ خدا نے کیا ہے اسی لیے تو تجھ پر فضل ہوا ہے اس لیے تو خدا کے بیٹے یسوع ناصری کو جنم دے گی اور تو اب سے لے کر سارے زمانوں کے لوگ تجھے مبارک کہیں گے آمین یہ ہے ماں یہ ہے ماں اور وہ بڑے حوصلے سے یسوع کے سارے ماجرے کو دیکھتی رہی کہ میرا بیٹا دنیاوی طور پر میرا بیٹا آج بنی نوع انسان کا کفارہ دینے کے لیے جا رہا ہے وہ ماں کا فخر ہوتا ہے وہ بیٹا تو اس لیے یہ عورت صبح سویرے ہی اٹھ پہنتی کب اٹھ پہنتی جی صبح سویرے اٹھ پڑتی ہے کیا کرتی ہے محنت کرتی ہے کام کرتی ہے اپنے گھر کے لیے فکر مند ہوتی ہے اپنے شوہر کے لیے فکر مند ہوتی ہے اپنے شوہر کی وفادار ہوتی ہے اور خدا سے ڈرتی ہے وہ لکھا ہے جی وہ محنتی اور ذمہ دار ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے محنتی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے ذمہ دار ہوتی ہے تیسری بات اپنے گھر کا خیال رکھتی ہے کاموں میں سستی نہیں کرتی اپنے گھر کا کیا رکھتی ہے جی خیال رکھتی ہے اور کاموں میں سستی نہیں کرتی حکمت سے باتیں کرنے والی ہوتی ہے کون سی باتیں کرنے والی ہوتی ہے حکمت سے باتیں کرنے والی دنائی کی باتیں کرتی ہے فہم کی باتیں کرتی ہے کلام کی باتیں کرتی ہے تسلی کی باتیں کرتی ہے دنائی کی باتیں کرتی ہے یسوع کی باتیں کرتی ہے اور وہی تربیت اپنے بچوں پر ٹرانسفر کرتی ہے ہمیں کردار ہے نا کردار ہونا ضروری ہے جو کچھ کرے گی ماں وہی بچے کریں گے یہ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں جو کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ کریں گے اس لیے محنتی ہوتی ہے ذمہ دار ہوتی ہے حکمت سے باتیں کرنے والی ہوتی ہے اور اس کی زبان پر محبت اور دنائی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے جی اس کی زبان پر کیوں دی محبت اور دنائی ہوتی ہے جب بات کرتی دل کرتا سنیے دی گل تو جی اتنے والی عورت پڑی تھلے آ وہ جدو کرتی دل کرتا بند ہی کرتے ہوئے گنا کہ نہ کر چنگا نہ ہی کوئی گل کرتی چنگا جنیاں سننی لینی بڑیاں تو اس لیے یہ جب کرتی ہے کیا لکھا ہے اور اس کی زبان پر محبت اور دنائی ہوتی ہے بہت کیا کیا معنی حکمت سے باتیں کرنے والی ہوتی ہے وفادار اور پاک دامن ہوتی ہے وفادار اور پاک دامن خدا کی وفادار شوہر کی وفادار کلیسیا کی وفادار تیاری تھلے والی پڑھی ہے سان یہ سارے آج بے وفا یس پڑھ کے بائیو دیکھ لو یہ اتنے والی جڑی سے پڑھ رہے ہیں سب میں وفادار دیانتدار محبت کرنے والی دنائی کی باتیں کہنے والی حکمت کی باتیں کرنے والی گھر کی بہتری چرچ کی بہتری مسیح کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی لیکن وہ اپنے کاموں سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی ہو دیکھا وفادار اور پاک دامن اپنے شوہر اور خاندان کے لیے وفادار ہوتی ہے یہ میں نے بتایا دوسروں کے لیے مہربان ہوتی ہے دوسروں کے لیے کیا ہوتی ہے مہربان یہ ہے خدا سے ڈرنے والی ماں خدا کے ساتھ چلنے والی ماں وفادار ماں جو خدا کی وفادار شوہر کی وفادار بچوں کی وفادار چرچ کی وفادار دوسروں کے لیے مہربان غریب اور بیواؤں کا ضرورت مندوں کا خیال رکھنے والی ماں اس میں درد ہوتا ہے ماں ہے نا ماں کا درد ایک سمجھ سکتے ہیں آپ وہ عورت کے درد کو سمجھتی ہے وہ خیال رکھتی ہے
अंदरूनी वो अंदर से बड़ी नरम और हलीम हो। ये है जना औरत की बातें, अच्छी माँ की बातें। ये मिसाल पढ़ लीजिएगा, इसमें सारी बातें बड़े कमाल की उसके बारे में लिखी हैं। उसके बच्चे उसे उठकर मुबारकबाद देते हैं, उसे अच्छा कहते हैं, उसका शौहर उसकी तारीफ़ करता है, उसके मोहल्ले में उसकी तारीफ़ होती है, लोग उसकी तारीफ़, चर्च में हर तरफ उसकी क्रैप हो, क्योंकि एक्ट से, वो किरदार से वफादार है, जानदार है, खुदा के साथ चलने वाला। इसलिए मैंने आपको बताया, तो इसलिए माँ को उस राह पर बच्चों की तरबियत करना ज़रूरी है। मेरे साथ एक हवाला निकालें, इस्तिश्ना 6 बाब पुराने अहदनामा में आए, 6 बाब और इसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, नस्ल को मैं निकाल लिया पढ़े और पढ़े। उनको अपनी औलाद के और तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, क्या करना जी? क्या करना? ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लिपटते और उठते और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना। और आगे पढ़े। और तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना। ये पुरानी शरीयत की बात है। वो एक लेके तवील जैसे शरीयत में वो आयत लिख कर बांधते थे, अपने टीकों पे, माथों पे, गले पे डाल लेते। लेकिन नए अहदनामा में भी यही है कि हमारे अंदर से अब कलाम होना चाहिए। इसलिए लिखा है, इसकी 7वीं आयत हमें बताती है, तो उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, खुदा की सारी बातें तो क्या करना? ज़हन नशीन करना। इसराइल की जितनी माएँ हैं, जब बच्चे की पैदाइश होने वाली होती है या जब वो हामला हो जाती हैं, तो शरीयत को वो पूरा पढ़ना शुरू कर देती हैं। पता क्या करती? कलाम दिन रात पढ़ती रहती हैं, दुआ करती रहती हैं, दुआ में रहती हैं, अच्छी खुराक लेती हैं, ताकि जो बच्चा मेरे बातन से पैदा हो वो जोरावर हो, हिकमत वाला हो, दनाई वाला हो, खुदा के साथ वफादार रहने वाला हो, खुदा के ताबेदारी में रहने वाला हो, खुदा की खिदमत करने वाला हो, गयूर हो। जिस तरह उसका खुदा गयूर है, वो भी गयूर हो। आमीन। खुदा हमारा क्या है? गयूर खुदा है। तो खुदा के लोग भी गयूर होते हैं, गैरतमंद होते हैं। तो इसलिए तू उनके ज़हनों में नशीन कर देना, लिख देना, उनको पढ़ाना, दिन रात लेटे सोते उठते। मूसा के बारे में आपने सुना, जब मूसा पैदा हुआ, थोड़ी सी कम कर दें, उस वक्त 2 साल के बच्चों को क्या करवा दिया? कत्ल करा दिया गया था। लेकिन खुदा का मंसूबा देखें, मूसा को टोकरी के अंदर डालकर दरिया नील में क्या कर दिया गया? बहा दिया गया। आगे कौन इंतजाम किया? फराउन की बेटी इंतजाम किया। उसने उठाया अपनी सहेलियों के साथ और कहा वो ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है, उनका लेके गई, उसकी परवरिश करना शुरू कर दी। लेकिन कहा परवरिश तो ठीक है, अभी बहुत छोटा है, लेकिन दूध पिलाने के लिए तो माँ चाहिए ना। देखिए खुदा के इंतजाम सुन, ये आपको खुदा के इंतजाम बताना, मंसूबे बताना चाह रहा हूँ, कैसे खुदा मंसूबे बनाता है। फिर उसी माँ को, मूसा की जो हकीकी माँ है, उसे बुलाया गया कि क्या तू इसे दूध पिला सकती है? तो कहते हैं जब उसे दूध पिलाती थी तो कहती तू महला च रहना है, इतने बहुत नौकर चाकर हर शहर है, लेकिन अपनी कौम को भूलना नहीं, ज़हन नशीन कर देना। क्या कर देना? ज़हन नशीन कर देना। तेरी परवरिश महलों में हो रही है, यहाँ नौकर है, चाकर है, खाना है, पीना है, कसरत से सारा कुछ है, लेकिन इस चीजों को देखकर जिस मकसद के लिए तुझे भेजा गया है, उस मकसद को तूने नहीं भूलना। साथ साथ उसकी तरबियत करती थी, ज़हन नशीन करती थी, दूध पिलाते पिलाते उसको तरबियत भी देती, रोती भी सी। तो इसलिए ये माँ का किरदार है। इसलिए फिर मिसाल 22 और उसकी छठी आए, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उसे नहीं मुड़ेगा।
हमें किस राह पर तरबियत करनी है? मूसा ने उसकी क्या तरबियत की? आपने उसकी माँ ने मूसा की क्या तरबियत की? कि तूने जिस राह पे जाना है वो राह तूने अपने लोगों की निगहबानी करनी है, रहनुमाई करनी है, उन्हें मुल्क मिस्र से निकालना है और उन्हें उस मुल्क में लेकर जाना है जिसका खुदा ने उनसे वादा किया है, उसके लिए उसे तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ भी ये लिखा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे वो बूढ़ा होकर भी उससे, लड़के की उस राह में तरबियत कर। अच्छा, कुछ लोग उसको पर पढ़ जाते हैं, लड़के की उस राह में जब पर कर देंगे तो लफ्ज चेंज हो जाएगा, मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे। लिखा है लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे, इसलिए तरबियत करनी है, जरूरी नहीं, इसलिए तरबियत करना बहुत जरूरी है। एक और माँ का करैक्टर आएंगे सर निकालें, रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 15वां बाब, मत्ती 15, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 15वां बाब और 21वीं आयत। देखा है खुदा के जिंदा कलाम में से, और मैं पढ़ रहा हूँ जी आपके लिए। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाकों को रवाना हुआ और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी। ये माँ है जी, ये क्या है? कनानी औरत है। कनानियों को यहूदी या खुदा भी अच्छा नहीं समझता क्योंकि वो बुत परस्त थे, खुदा से दूर थे, झूठे थे, और खुदा ने कहा कि ये कौम ऐसी को मैं पसंद ही नहीं करता, लेकिन ये कुछ बचे हुए थे। जब इस कनानी औरत ने देखा कि यीशु इब्ने दाऊद जा रहा है तो कहती है, लिखा है देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर, रहम कर। एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। अब ये माँ भी बेटी के लिए आई है, किसके लिए आई है जी? बेटी में बदरू है और मेरी बेटी बड़ी परेशान है और उसे बदरू जो बदरू है, गंदी रूह है, उसे बहुत सताती है और मेरी बेटी बड़ी मुश्किल में है। ये माँ है जी, और अपनी बेटी की सिफारिश लेकर शिफा के लिए यीशु नासरी के पास आई है। किसके पास आई है? यीशु नासरी के पास आई है और कहती है मेरी बेटी को बहुत सताती है, मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। यीशु ने कोई जवाब, उसकी वजह क्या थी यीशु का ना जवाब देना? उसने कहा कि इसका ईमान चेक किया जाए, क्योंकि मैं तो इस्राएल के लिए भेजा गया हूं, मैं तो अपनों के लिए भेजा गया हूं, लेकिन यीशु तो सबका खुदा है ना, इसलिए ये फिर अब देखिए क्या करती है। मगर उसने कुछ जवाब ना दिया। उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे क्या करती है, चलाती है। वो चला रही थी कि मेरी बेटी को शिफा दो, मेरी बेटी को शिफा दे, खुदा यीशु तू सब कुछ कर सकता है, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, चला रही थी। उसके शागिर्दों ने कहा इसे रुखसत कर दे। उसने जवाब में कहा मैं इस्राएल के घराने की कोई भेड़ों के सिवा और किसी के पास भेजा नहीं गया। इसकी वाली बात, मगर उसने आकर उसे सजदा किया। पहला सारी चीजें उसने कही कि इब्ने दाऊद, जैसे यहूदी उसको इब्ने दाऊद मानते थे कि ये मसीह मौद है, वो आएगा हमें निजात देगा, तो ये हमारी निजात के लिए आया है। तो उसने पहले इब्ने दाऊद कहा, यीशु ने उसकी बात नहीं सुनी, यीशु ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर उसने कहा इब्ने दाऊद, मैंने कहा मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन उसने कहा ये खुदा तो है ना, तो खुदा तो किसी एक कौम का नहीं, खुदा तो किसी एक फिरके का नहीं, खुदा तो कुल जहान का खालिक और मालिक है, वो तो पूरी दुनिया का खुदा है। अब उसने अपने इस बात को चेंज करते हुए कि तू मेरा खालिक है, तू मेरा मालिक है, तू तो सब कुछ कर सकता है, मैं तेरे पास आई। आमीन। तो फिर आगे सुने, फिर यीशु ने सजदा किया। सजदा का मतलब यही है कि उसे खुदा मान लिया, उसे खुदा मान लिया कि तू मेरा खुदा है, खुदा होने के नाते से तू सबका खालिक और मालिक है। आगे लिखा है और कहा ऐ खुदावन मेरी क्या कर, मदद कर। उसने फिर जवाब में कहा
लड़कों की रोटी देकर कुत्तों को डालना अच्छा नहीं। यहूदी यही करते थे, उन्होंने कुत्तियां समझते थे। तो के लिए फिर आगे सुने उसका, ये सुने जो इस्राएल की जुबान थी वही उससे बात की, उसका ईमान चेक करने के लिए। अब देखिए इस औरत का ईमान को। उसने कहा हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से। आमीन। ये ईमान है। बेटी की शिफा लेने के लिए आई है। ये माँ का दर्द है कि आज मैं अपनी बेटी के लिए शिफा लेकर जाऊंगी, इसके सिवा और कोई से शिफा दे नहीं सकता, और कोई बदरू निकाल नहीं सकता, और कोई बदरू से निजात दे नहीं सकता। निजात दे सकता है तो खुदा का बेटा यीशु नासरी दे सकता है। ये है माँ। तो माँ ने जब तक शिफा नहीं ली ना, सदिया नहीं। रोटी अगर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की कहां से गिरते हैं जी, मेज से गिरते हैं। अब यीशु ने कहा, इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है, और तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है। सुने आप बात, ईमान पर खड़ी हुई माँ, खुदा के आगे झुकने वाली माँ, अपने बच्चों की शिफायत करने वाली माँ, अब यहाँ यीशु के पास खड़ी है, अपनी बेटी के लिए आई है और कहती है कि कुत्ते भी उन टुकड़ों में ही से खाते हैं जो मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसे तू चाहती है। और यीशु ने कहा जैसे तू चाहती। सुने आप ईमान की बात, सुने आप खुदा के पास आने की बात। उसने कहा अब जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, तेरे लिए वैसा ही हो। पर यीशु ने क्या शिफा दे, उसने उसका ईमान चेक किया, देखा किसने मुझे खुदा मान लिया है। खुदा तो सबका खुदा है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो सबको चाहता है, सबकी तौबा तक क्या पहुंचे जी, नौबत पहुंचे, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। उसने कहा अब जैसे तू चाहती है, अब जैसे तू चाहती है। तो लिखा तेरे लिए वैसे ही, तेरे लिए वैसे ही। वो उसकी बेटी ने उसी घड़ी क्या पाली, आमीन आमीन। उसी वक्त उसकी बेटी ने शिफा पाली। और आज भी खुदा के साथ चलने वाली माएं, खुदा से डरने वाली माएं अपने बच्चों को इसी तरह परवरिश करती हैं, इसी तरह पालती हैं, केयर करती हैं, देखभाल करती हैं, और दिन रात लेटे सोते उनके लिए दुआ करती हैं और चाहती हैं कि ये खुदा के लिए सर्फ हो, ये खुदा के लिए खर्च हो, खुदा इसे हमेशा संभाले, क्योंकि ये मेरा नहीं खुदा ही का है। डॉक्टर जिंग एक किताब लिखती है, मैं पढ़ रहा था, अमेरिकन है वो, तो वो कहती है कि मेरे 3 बच्चे थे और मेरा शोहर जो है वो पादरी था। मेरा शोहर जो है तो पादरी, कभी किसी मुल्क किसी शहर, कभी कहाँ, वो ज़्यादा बाहर ही रहता था खिदमत के लिए। तो कहते 3 बच्चों की जब जिम्मेदारी थी तो एक दिन मैं दुआ कर रही थी कि बाप इनका खादम है, अब वो इतना टाइम नहीं दे पाता, अब ये बच्चे मेरी जिम्मेदारी में हैं, तो मैं क्या करूँ। तो कह रही एक दिन दुआ कर रही थी तो खुदा ने मुझ पर एक मुकस्सा बोला कि अब ये तेरे बच्चे नहीं, ये मेरे बच्चे हैं। अब ये तेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे हैं। कह रही उस दिन से फिर मैंने ये दुआ करना शुरू कर दी, खुदावंद ने तेरे ने कि तू इन्हें संभाल, मैं तो इनकी जैसे तू चाहता है मैं तरबियत नहीं कर सकती, लेकिन तू मुझे हिकमत दे, तनाई दे कि ये तेरे लायक बन जाएं, तेरे काबिल बन जाएं, तेरी खिदमत करें। कहते वो तीनों खुदा के खादम बन, तीनों ही खुदा के आमीन आमीन। तो ये बड़ी बड़ी अहम बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसलिए डॉक्टर सिंह की वो जो किताब मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो कहती है जब हम अपने बच्चों को समझते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो फक्र करते हैं मेरे 3-4 बेटे, दिन पता नहीं, हाँ ऐसा भी करते हैं, ऐसे लोग हैं, लेकिन वो नादान हैं। ये तो खुदा के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं जी? ये तो खुदा ने दिए हैं, ये तो नेमत है भाई, और हम उसके सुपुर्द करें तो फिर देखें खुदा का जलाल आओ। आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं।